Ćao svima i dobrodošli nazad. Danas upgradeujemo sightseeing. Umjesto klasičnog turističkog obilaska smislili smo igru. Ja sam kreirala 7 fajlova u kojima su zagonetke, pri čemu je samo prvi fajl otključan i svi fajlovi su šerovani sa Ladanom, tako da on treba da reši prvu zagonetku i da otkrije lokaciju na koju treba da ode i da tamo pronađe sljedeći clue koji će da mu zapravo bude password za sljedeći fajl. I tako ide redom i otključava svih 7 fajlova dok ne dođe do kraja. Jedini problem, moram sve da završim do 5 jer se tad zatvara većina muzeja i galerija. Sad je 12:05 pa da setujemo timer. Znači na 4:55. Ajde da vidimo gdje nas vodi prvi folder. Na mjestu gdje Hartija priču rađa, tresom se poklon unikat stvara. Mračno osvjetljenje ko u čarobnjaka, kao Hogwarts dvorana iz maštanja svakog đaka. Kad uđeš u dvoranu gdje mudrost obitava, veliki umovi ovdje redom se nižu, većina su mislioci, filozofi stari, među njima i pisci pa i tragači stvari. Naći ćeš i umjetnika što je platno voleo, ali on nije odgovor koji bi želeo. Jer nije ni slikar ni majstor od zida, već onaj čijom muzikom duša se vida. Dobro, ovo je definitivno ono gdje smo bili, John Rylands. Jer tu je Zašto? tu ima ova presa. Ima presa. A ja sad ne znam pojma kud je odavdje John Rylands. A sreću imaš internet. Znači da googlam. Došla sam par dana ranije da istražim lokacije, da vidim kako bi to zagonetke mogla da smislim. Naravno, koristit ću ChatGPT da mi pomogne da smislim zagonetke, ali moram da dođem da provjerim kakvi to natpisi postoje, statue, slike, u zgradi na osnovu čega bi mogla da se kreira zagonetka, tako da sam ja trenutno ispred John Rylands Library, to je biblioteke koja je meni omiljena u Manchesteru, mislim da je većini i to je jedna od prvih stvari koja mi iskoči kao ulete Manchester i šta da tu posjetite. Mi smo već tu bili i žela sam da to bude prva lokacija zato što rade demonstracije prese ujutru. Postoji neka presa koju imaju, ne znam da li 16. veka ili tako nešto. I onda ako dođete ujutru mogu da vam daju isprintanu stranicu na nekoj starih knjiga. Tako smo, na primjer, jedan kad smo ovdje bili prošli put dobili Shakespeareov sonet. Ali u svakom slučaju, ako se zadesite u Manchesteru, imajte na umu da ako dođete tako između 10:30 i 12 možete dobiti taj cool poklon. Mislim da sam našla baš dobro zagonetak John Rylands Library, znači našla sam ta stakla sa raznim utjecajnim ljudima iz svjetske istorije koji su gore na staklima, tako da nadam se da će valjda uspjeti da ih uoči. Nisam mogla tamo da snimam zvuk jer generalno se prilično tiho u biblioteci. Čekaj da vidimo kud je ovo. Valjda ajmo vam. 4:45 mi je ostalo. Opa, dobro, nisi loš za prvu zagonetku. Pa gdje nisam loš 10 minuta, nisam ni rešio. Tek sam skonto gdje treba da idem. Evo nas u nekoj ulici, znači ja mislim svaki put kao da sam prvi put u ovom Manchesteru. Znači svaka... Hoćemo pri Red Bull. Šta? Pri Red Bull. A nas pitala za mnom? Pa nemam pojma, mislim da delim. Ja sam ti rekla da je ovo meni omiljena ulica, zato što je mene početa na Zmajovinu u Novom Sadu, jer je tako nekako uglavnom budu tu kafići otvoreni kad je lepo vreme, mislim sad jeste, uglavnom ljudi sede na polju i baš me početa na Zmajovinu. To je King Street, tako da to je moja omiljena ulica u Manchesteru. Imamo još jednu krivinu do John Rylands Library. Kad uđeš u dvoranu gdje mudrost obitava, veliki umovi ovdje redom se nižu. S obzirom da ovo je jedini hodnik, idemo pravo. Presa koju smo pominjali i ovdje kaže iz 1813. I tu su nam isprintali Shakespeareov sonet. A sad ćemo da vidimo što ovo zapravo izgleda kao Hogwarts. Idemo sad u glavnu salu.
Da vidimo zagonit. Reading room i gore. Ajde. Gde mudrost obita, a moglo da bude reading room. Evo su neke statue. Te veliki umovi redom se nižu. Ja vidim samo dvije statue. Evo su gore, dobro. Šta si vidio? Dobro, statue su gore, dobro. Kad uđeš u dvoranu gdje mudrost obitava, mislim da je to. Veliki umovi ovdje redom se nižu. Znači mogu biti ove statue gore, a vidim da sad imaju i neka imena koja iskreno ne mogu da pročitam jer nije ni slikar ni majstor od zida, već onaj čijom muzikom duša se vida. Znači tražimo nekog pesnika ili kompozitora po svemu sudeći. Homer, Šekspir. Šekspir bi mogao da bude. Šekspira ćemo da zapamtimo. Bar. Nemam pojma, neki Nero nešto. Dalton. Newton, kako ništa nije za Newtona, ja znam šta je uradio. Gandalf. Bože, nije Gandalf sigurno. Našao sam Šekspira. Dobro. Ali nekako mi se ovo ne uklapa i sad hoću da provjerim ove ovdje. Našao sam Newtona. Ali ja sam ti napisala da su uglavnom bili mislioci. A ima nekih koji ne pojma, ovaj Milton, ja ne znam šta je on bio. Otkud znam. Pogledaj gdje još imaš, gdje još imaš imena. Dobro me hintovat. Nemoj hintovat. Probat ću sa Šekspir. Probaj. Ali nije Šekspir, realno. Zagonetke sam smislila tako da se kuca onako kako vidiš. Ne znam kako spiše Šekspir, sve nešto spelo čudno. Izgubio sam Šekspira. Znači Šekspir je evo ovdje stoji. A Vladan je skroz dole. Nije, jel? Nije Šekspir. Čekaj, na ovim staklima vidim neka imena. Nice. Samo što će mi trebati malo pomoći. Zaboravili smo da Vladan ima neutvrđenu dioptriju. S obzirom da ja slabo vidim, slikat ćemo ovako malo, a da kvalitet slike je upitan isto, ali je dobro. Čekaj, Sokrat, Platon, Aristotel, to su mislioci stari, dobro. Rafael, što je Platno volio, ali nije ni on, dobro. Beethoven, čekaj. B-E-E-T-H-O-V-E-N. Opa, idemo bre. Prije nego što pročitam sljedeću, hoću samo da kažem koliko je zapravo mi se sviđa ovaj scavenger hunt, zato što, brate, bili smo ovdje 2 puta do sad. Ja ne znam da li sam u životu pogledao da imaju ove statue, a i ako sam pogledao, svakako nisam pogledao koje su. Ajde pročitamo sljedeću zagonetku. Iz hrama knjiga ideš ka sestri, slična je zgrada, ali okrugla će te sresti. U njoj se više čita, tišina vlada, izumrli jezik natpis otkriva. Ok, ovo je ona centralna biblioteka, definitivno, jer ona je okrugla, a i biblioteka je, pa dobro, to tako skontam. Izumrli jezik naziv otkriva, nemam pojma, ali pretpostavljam da je nešto na latinskom. Evo nas sad ispred centralne biblioteke, znači tu je ta zgrada, a od zagonetke je ostalo nešto, ne znam sad tačno da citiram, a u svakom slučaju tajni jezik, tajne otkriva, tako da... Izumrli jezik. Dobro, izumrli, tajni. Možemo ovuda da prođemo? Možemo, a? Može. Ajde.
glavni ulaz. Pa Ili je ja sad ne tamo? znam šta je tačno glavni ulaz, ali imaš 2 ulaza. A može ovdje se ući, ajmo ovdje. Bliže. I dalje imamo ove Shakespeare ili šta već ne na ovom staklu. Imamo stakla vamo bočno, imamo neke statue. Ajde ovako. Ajmo da vidimo prvo ovo staklo. Mislim ovdje nešto piše Ardus ad solem, ali nemam predstavu šta to znači, a i ne delujem. Šta kažeš? Nemam predstavu šta to znači, a i ne deluje mi nešto što je kao rješenje. Ajde vidim što ima gore. Znači tražim nešto što ima veliki natpis. Eno ga. Eno vidim natpis. Pa evo vidiš koliki je gore. Ali to je na engleskom, therefore. Što je cool, brate. Vlado, šta sad predlažeš? Izumrli jezik tražimo, a idemo ovamo na drugu stranu. Znači mi smo trenutno na prvom. Znači, information and business, intellectual, computers, meetings, room, meeting, reference book. Nije gore, znači. Ajmo opet dole, otkud znam. Baš sam mislio da je nas prati neka, baš da će biti nas prati. Znači ja ne znam koliko ćemo mi još ovdje da lutamo po ovoj biblioteci. Vlada nije video natpis koji stoji na ulazu vrata, bukvalno pre nego što uđeš u zgradu. A mi sad ovdje lutamo. Pričamo jedan od natpisa koji je video na prozore, zapravo isto to što piše na natpisu. Tako da ono stvarno koja je šansa za to da čak i da upiše to sa prozora da bi opet bilo tačno rješenje. Samo da kažem Vlado da ti uvijek možeš da iskoristiš hint. Neću još hinde koristim. Nisam našao ništa što... Ovdje smrdi neki WC, šta? Ajde probamo ovo ovamo da ukucamo sa prozora. Concilio et labore. Opa! Ali čekaj sad samo nešto. Ovo je slučajno. Ovo je bukvalno... Ovo je slučajno. Nije slučajno, zašto ovo je jedino što sam ja našao na nekom drugom vjecu. Promašio si. A? Promašio si. Moram, sad ne znam koja je fora. Mislim da Šta sam da ti promašio? pokažem pravo Zagore. A? Hajde ću da ti pokažem šta si promašio. Mislim, tačno je rješenje, ali... Aj sa mnom. Šta sam gdje promašio, kako sam mogao da promašim nešto? A natpis ima neki ovdje, ja? A daj mi da stavim vratima piše. Skontao sam odmah i sljedeću, iako ovako kad se pogleda nema nikakve logike. Znači ovaj stup mi treba zato što, evo, 1, 2, 3, 4, 5 kvadratića i još jedan to ovdje piše George V. A vamo je nešto piše this stone laid by, znači ne uklapa se u parter. Ovo je centralna biblioteka, ne znam tačno ni kad je osnovana ni ništa od toga, ali znam da služi kao čitaonica uglavnom i naravno kao biblioteka, ta muzička biblioteka koju smo obišli gdje sve muzičke knjige, ploče, accessorize, ima čak i klavir, ljudi uče, čitaonica je prelepa, a ima i poseban deo gdje je baš biblioteka gdje mogu da se iznajme i kupe knjige. Pogledaj pažljivije žute kockice, aj toliko ti mogu reći. Pa 12 ih ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sad nemoj me zezati. Šta pažljivije? Joj, mora. Gledaj ovo, koliko sam morao da zoomiram, majke ti mile. Puta dva. Galerij Artman. Ma šta je bre ovo? Galerij Artman. Pa jel ima još negdje puta dva?
Ne, nema. Na koje slovo si stavljao 2? Na R. C1 engleski. U galeriji gdje božanstva stoje, rimskih i grčkih, mnoštvo se broje. Al pažnju obrati na jedno slovo, jer među božanstvima što gordo stoje, neka imena prvo slovo broje. Grci ga dijeli, početkom se hvali, izbroji ih tačno i rješenje ti daje. Dobro, u galeriji gdje božanstva stoje, znači galerija ima, galerija Artman, dobro, to valjda se tako zove, ne znam, ja je zovem samo galerija, ima jedna valjda jedina galerija ovdje. Pa ne, više kao galerija Art Man, kao Manchester. Ono je galerija. Kao što kažem, sve ove ulice u Manchesteru su mi kao da ih prvi put prolazim svaki dan. Tako da, to valja kad te neko voda pod ruku, pa onda ne obraćaš pažnju, a sad ja baš moram da kažem, idemo tamo ili ovam. Svi muzeji i sve ovo što smo obišli do sad, biblioteke, reading room, ovo ono, sve je to besplatno. I u Britaniji gotovo svi su muzeji besplatni, funkcionišu na principu donacija. Uvijek možeš da tipuješ onoliko koliko misliš da treba, ne moraš ništa. Čak i onaj, recimo, National History Museum u Londonu, i on je besplatan na brutalan. U galeriji, tu smo, gdje božanstva stoje, rimskih i grčkih, mnoštvo se broje. Ajmo. Tražim gdje statue, fokusiram sam na to, na ta božanstva. Nose vodu u Egiptu, možeš misliti, motiv, žedni smo u pustinji. Pa dobro, the gods and goddesses of Greece and Rome. Pa dobro, to je tu. Sad da treba ovo da porim, jel mogu da porim? Greek, Roma, Demeter, Artemis, Hera. Neka imena prvo slovo broje. Izbroji ih tačno i rešenjiti se da... Bogove? Da izbrojim tačno. Ja sam ih izbrojio, ima ih 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puta 3, 21 i 2, 23. Kucaj na srpskom slovima. 23 ili 23. Možeš da kucaš 23. Što svakako nije, ja. Možeš da kucaš. To nije. 23 nije. Aj neki hint, aj tvoj nastav. Prvo slovo. Prvo slovo. Čega? No sad, evo šta. Treba nešto da... Da točke bogove doći na divnu. Treba nešto da prebrojiš. Kao da su možda neka prva slova se poklapaju. Na primjer, Latina, Apolon, 2A, kao. Pa prebrojim slova, kao. Znači, rešenje je neki broj. Da. 23 nije. Bolje bi ti bilo da ideš redom 1, 2, 3. Čekam, moje. Da, znači, pada mi to na pamet. Da li se neka slova ponavljaju, a znam da se recimo slovo A ponavlja sigurno. Pa vidim koliko se puta ponavljaju. Eto, imamo plan onda za nastavak. Dogovorili smo se da ako Vladan uspešno reši sve bez hintova, ja častim ručak. Suprotno, ako mu trebaju hintovi, onda Vladan časti ručak. A već smo hintove iskoristili. A gladni smo. Odoše, hvala Bogu. Otvorio sam noc da pišem sva prva slova na koja naiđem i da je lupam recke. Apollo, Dionis, Ares, daramo recku na... Vidljivo slova H ima najviše, znači Bože sačuva.
Čusto ne mogu da povjerujem. Znači, izbrojio sam 2, 4, 7, 8 slova. Ajde da probam. Nije 8. Vidimo slova 1, 2, 3, 4, 5. Početkom se hvali. Možda je to kao početak Čega? alfabeta. Pravo za brojanje našao si 5. Posle 2 sata u galeriji. Imamo bukvalno još 2 sata i 20 minuta. Sad je vrijeme za hranu, a mjesto koje tražiš nosi upravo taj broj u imenu. Znam da već znaš rješenje, ali kažu da je tamo burger najbolji, ali pitanje u koji lokal otići. Osta. Tačka. Bukvalno, Sandra, šta pričaš ti? Kakav burger? Ne smo jeli burger, ne znam da smo jeli burger ovdje ikad. Nisam rekla smo jeli. Koliko znam da je najbolji burger u Manchesteru. Učite ponovo sve. A mjesto koje tražiš nosi upravo taj broj u imenu. 5. Šta 5? Možda je probaju s osmerku dalje da rešiš, pa... Ovog što smo osmjerili na osnovu čega? Rijeka koja protiče kroz Manchester. Otkud znam? Možeš da googlaš. Afrička država čija je prijestolnica Abuja. Sandra, draga moja, pa ti nisi normalna Abuja. Šta me briga za trojku, ona mi ništa ne odgovara. Tvorkam se. Kaj tu treba staviti? A rješenje ovoga, bukvalno se ne preklapa. Pa možda ti mislim da bi trebao papir je lokal, Ladane. Jer ti može pomoći za prvog junaka i šta ja znam. Jedan od smrtnih grehova. Treba ti papir je lokal. London. Yes. London. Ti. Idemo Five Guys. Da, to je rješenje. Kako se skonto na osnovu Arndela, da je to Five Guys. Znam da tamo ima išto. Ajmo da jedem u crkvu, ja gladan. Iscrpeše me ovi rimski i grčki bogovi. Top je Zagornica, realno je top, nego baš je onako dok skontaš, Da imaš skin da brainstormuješ, možda bi došao prije do rješenja, ali ovako malo je zaznuto kad sam. Zato što odiš puno u pogrešan smjer. Da. Ali dobro, idemo u Arndale, crkva sam gladan. Evo me ispred sljedeće lokacije, što sam mislila da bude Five Guys, zato što smo htjeli svakako da probamo burgere tamo, a verujem da će biti vrijeme za ručak u to vrijeme svakako. I to me je ChatGPT dao ideju da zapravo tu mislim nova Five Guys uvijek stavi na neku tablu odakle su im današnji krompiri, tako da je to nešto što je specifično. I samim tim sam mislila baš to da iskoristim za Zagorcu. To znači da Vladan dođe da pogleda šta piše na tablu, dakle su današnji papiri, da to bude password za sljedeći klub. Evo nas vode, znači kod Five Guys. Idemo sad da jedemo i da pogledamo drugi dio Zagornice, šta treba da pronaćemo u Arndale. Iskreno, ukus je manje više isti kod mi. Malo bogatiji jer je ovo nekako veće. U tom smislu je malo bolji, ali ništa specijalno. Nije definitivno najbolji burger. Definitivno nije burger od 12 minuta. Definitivno. Pomfrit, s druge strane, pomfrita je baš puno došlo. S obzirom smo uzeli mali pomfrit. Dobro, da? Odlično. Kada stigneš, poruči bez žurbe. Razgledaj prostor oko pulta. Onda potraži bijelu tablu, mali redak otkriva trag. Tamo ima neka bijela tabla, mala. Ima ovdje tabla sa ovim pinovima koja ima bijeli ram. Tamo ima bijela tabla sa nekim reklamama. Ovdje iza mene ima bijela tabla. Ovdje ima Sandra milion bijelih tabli.
Pamti šta piše posle dvotačke. Ja ne nađem nikakvu bijelu tablu sa dvotačkom. Možda tamo ono, Today's potatoes are from. Jel to? Ne znam. Ja ne znam šta vidim, ali ne znam koje je ono slovo. To je jedino što ima dvotačka. Pa posle dvotačke, a gledajte, pa nis valjda stala ovo sve. Jer su... Gospode Bože, ovo sve. Prošetaj se među fenjerima i zmajevima, dok zlatna kapija stoji nad ulazom u kvart. Dobro, ovo je jasno da idemo u Chinatown. U Chinatown pa tražimo neobični znak, šta god, da idemo kod one kapije, pa ćemo da vidimo od kapije kud ćemo i šta ćemo. Evo nas još minut tačno do isteka vremena, apsolutno ne stižemo, ali smo proveli zadnja 2 sata na hrani, pošto smo pored Five Guys otišli i na picu i na neke pite, ali ne veze. Usred tog šarenila naići ćeš na znak koji djeluje neobično, jer pripada jednoj stranoj zemlji. Blagi zub na znakove koji svi djeluju neobično. Chinatown je ogroman. Ja ne znam gdje ćemo mi ovdje naći neko ko izdaje pasoš ili bilo šta vezano za pasoš. Izgleda da Kinezi vole da kockaju isto koji mi, pošto gledajte koje su njove kladionice i kazine. Jedino ovdje ih možeš naći, nigdje drugog grada. Nema nigdje drugog. Hoćeš hint? Ma hoću. Čuj sad neke accountancy. Gdje mogu stati? Šta gdje mogu stati? Ne znam, ljudi ili nešto drugo što ljudi ti koriste, te mogu zapravo stati. Auta. Šta auta, šta viza, šta stati, brate? Šta je neki zabranjen parking, šta je na to mislim? Ovdje mogu stati. Ne znam sad, Boga mi. Dobro. Authentic Thai, ajde probamo sa Tajland, ali zato što je ovo tajlandska masaža pa njihov parking. Ali nema veze sa vizama. Pa nema. A neki drugi znak? Pogledaj znakove malo. A ne vidim šta piše na onom kineskom tamo. Portugalski konzulat, lebe mehani. Portugal, tačno. Onaj koji je postavio pitanje može li mašina misliti, čeka u vrtu. Idemo ovo jako, sad ne mogu više da razmišljam, dugo ovo traje već. Pa šta će sad? Može li mašina misliti u Google? Alan Turing. E sad, da li ima neki njegov park? Ne znam. Šta ima vezano za njega u Manchesteru, parkovi, statue i slično? Evo, pitamo ChatGPT. Dobro. Aha, evo ga. Evo slike poznate statue Alan Turinga u Sackville parkovima u Manchesteru. Dobro. Vam idemo. Koliko kaže minuta? Kaže 4. Odlično, to čak i ako si pogrešio, nije puno di tura. Moj ti meni jako si pogriješio.
Nisam bi pogrešio, šta ima da pogrešio? ChatGPT nikad ne greši, jel tako? Ja nikad ne. Ajde vidimo gdje je taj spomenik. Eno ga, ChatGPT dominira. A onda rješenje se krije u drugoj epohi. Čekaj, druže moj, dođaš ti znati. I jedno prezime što je oblikovalo zakone prirode. Upiši ga kao odgovor. Druga epoha. Kakva druga epoha? Da li ima drugi neki spomenik ovdje? Evo kaže ovdje otac computer science-a, matematičar, logičar, wartime code breaker i victim of prejudice. Evo kaže ovdje ovako. Predstavljen je lijepo obučen običan čovjek koji drži jabuku. Jabuka reprezentuje Newtona. Što će mu ga biti neki koji je promijenio zakone. Čestitamo, ovo je kraj igre, vidimo se sljedeći put. Prešli smo samo 40 minuta posle predviđenog roka. Dobro, smo napravili pauzu od sat i po. Tako da završio bi ti ovo na vrijeme. Pitanje je. Ali da nisam imao hintove, pitanje je da li bi uspio. Evo nas zajedno. Moram reći da je bilo puno lakše da smo zajedno rješavali, a da je neko drugi smišljao zagonetke. Jer onako kad sam zapneš za jednu ideju i onda ideš u tom pravcu, znaš, nema niko da ti kaže u fazonu, druže, nije to. Ajde da probamo nešto drugo. Da, to. Evo, Alan Turing, stvarno interesantne informacije. Nisam se toliko informisao o Alanu Turingu nikad, razumiješ. Čuo sam u nekoj lekciji iz istorije da on razbio enigmu i to sam iskreno bio zaboravio. Tako da, eto, dobar je kviz. Dobar je treasure hunt. Nauči se svašta nešto. I pritom je čovjek bio istraživač ovdje na univerzitetu u Manchesteru. Ne znam, ja mislim na kraju dobio neku Nobelovu nagradu. Ne vjerujem za života, ali da li kasnije ili tako nešto, pošto... Nalazi se na 50 funti, navodno. Da, na novčanici od 50 funti. A da li dobio Nobelovu nagradu? Znam da je bio primio je kako se to kaže, oproštaj neki, kako god se to zove, izvinjenje od strane... Izvinjenje od kraja. Governmenta. Da li od governmenta ili od kao ove kraljevske porodice? Ja mislim od governmenta sam pročitala, ali dobro. U svakom slučaju i puno zgrada na univerzitetu se baš zove. Ima jedna zgrada, ne znam, Alan Turing zgrada i tako puno. Koliko od nas, Nikola Tesla, amfiteatar, Nikola Tesla ovo, Nikola Tesla ono. Za Manchester je to Alan Turing. To ti je nekako, ja bih rekao, ja sam to primijetio kad, bar je tako u sportu, na primjer, Kobe Bryant. Kobe Bryanta mnogo ljudi nije voljelo. Znači, jako je čovjek jedan od najboljih igrača ikad. Nije ga mnogo ljudi volilo, ali kako se završavala njegova karijera i kako je on završio karijeru, znači on ti je, ja mislim da nema niko ko ne voli Kobe Bryant. Isto to se dešava Đokoviću. Znači, cijelu njegovu karijeru njemu svi zvižde, razumiješ. Jučer gledamo US Open, pola hale navija za Đokovića, zato što ima 38 godina i svi su po zonu, taj lik će igrati još par turnira. Tako i ovo, malo smo se setili Alana Turinga, onda kad je bilo malo kasno. Ko zna šta je, recimo, čovjek mogao još svašta nešto da uradi, da su ga pustili samo da živi, jel? A isto važi i za Teslu i za sve te neke velike... I skoro sam ti pričala za Mirjam, ista priča, Da. Tako da, ali dobro, eto. Ajde da završimo na nekoj pozitivnoj noti. Na pozitivnoj noti bilo je jako zanimljivo. Ovo ćemo da pravimo možda češće. Ali hoću ja sljedeći put da pravim. Sljedeći put ću ja da pravim. Moramo da nađemo neku drugu lokaciju, neki drugi grad. Pošto se ovako ispuca, mislim. Ne ispuca se ima ovdje još x stvari koje bi mogle da se iskoriste. Stvarno je grad nerealno veliki. Ima, nego ovo je bilo zgodno jer je sve u centru grada i onda malo zapravo ti šetaš od lokacija, a dosta se vremena izgubi na samom rešavanju zagonetke. Onda ako sad još lokacije jako daleko... Nigdje nisam zabukao za grčke bogove.
poza Grčke vode, znači bio sam mislim sat vremena u onoj galeriji. Ja sam smišljala tu Zagoretsku isto sat vremena, znači I ovaj katastrofa. Portugal. Znači, ja mislim da sam pročitao sve jedno slovo u Chinatown, razumije? I na kraju, znači na kraju je bilo na engleskom. Tako da, eto, ako vam se svidio ovaj video, verovatno će vam se svidjeti i ovaj sljedeći video koji je ovdje na ekranu. Vidimo se.